Ito guys, pupuntahan namin yung umuusok ha. Pupuntahan namin yung umuusok. Ayan, puntahan namin yung umuusok. Ang daming rambutan. Ito, rambutan. Yan, rambutan. Puntahan namin yung umuusok kasi hindi namin alam. Ano to? Ayam salay pala. Ha? Ayam salay. Ah, manok. Manok, Manok. manok. Philippine Ah, manok. ito daw. Philippine manok daw ito guys. Yan, yan umuusok. Ini manok. Na, So manok. if we buy whole chicken, Oh, this one like this. Kung salam. Ito pala. Grace. Yan pala, yung parang ano siya. Parang roasted. Roasted ba? Parang roasted chicken. natin kung masarap. Ano lang, konti lang. Roasted chicken yan. Yung sa ano, ino-oven. May ano siya doon. One. Ha? May cutting-cutting sa doon. Already. Oh, this one only. Unigi. Ayan. It's nice. size, huh? Yeah, the Same, one is same. like a roasted chicken. Magkano daw? Not less. Sa pulo daw. I'll take two. You want to Yeah. do Two piece. 2 pieces? 20. You will not No, no. No, thank you. Because chicken is very special. Ano yan? Kampong chicken, di ba? Ano siya? Yung chicken na ordinary. Parang roasted nga, di ba? Roasted chicken lang siya pala. Kala ko ano siya. Roasted chicken. Yan. Ano tayo? Ikaw, nasawa na ako sa manok. Ikaw, gusto mo? Simple. Parang ano lang siya ba? Ihaw. Lechon. Lechon nga. Rambutan yun? Bulumasak daw to guys. Ayun. So alam na namin kung anong umuusok. Eto, rambutan. Rambutan. Ang dami. Dami.